Copper. Tatandaan mo pa yung mga lessons mo. Halika, lessons tayo. Rest. Good boy. Sit. Copper. Huwag na yan. Sit. Sit. Yun, galing. Shake hands. Yun, galing naman. High five. Ayun ang high five ni Copper. Copper, sleep na ikaw. Ayun, nag-i-sleep na si Copper. Copper, sit pogi. Sit pogi. Roll over. Sit pogi. Bang! Patay si Copper. Here. Meron kang treats. Good boy. Yan pa natin yung treats si Copper. Tama ba yan? Ayaw mo ng ganyan? Ayaw. Gusto pa ganun pa. Kung arte naman yan. Arte. Ito, Copper. Wait to, ha? Wait lang yan. Look muna sa papa, ha? Go. Alam pa ni Copper yun, ha? O, Copper, pakita mo yung pilay mo. Asan yung pilay mo? Pilay. Ayun, napilay ang Copper, oh. Wawa, oh. Pilay yung paa niya, oh. Ayun. O, crate na, crate. Ito, crate. Vacuum mama. Come. Good boy. Couch. Ayun, couch ni Copper. Oh, hide. Dito, hide. Hide na, dali. Ayun, nag-hide na si Copper. Here. Under. Ayun ang under niya. Ang front. Yun. Good boy. Ano pa nakalimutan ni Papa? Double align. Ayun, double align ni Copper. Bang! Patay. Kamot. Copper. Tama na yan. Kiss. Kiss. Good boy. Anong gagawin pa ni Copper? Oh, touch na lang, touch. Ayun, touch. Paano yung talkback ni Copper? Pag sinabing talkback daw. Talkback. Naku, nagto-talkback. Talkback. Naku, galit. No, kiss na, kiss. Ayun, kiss. Gusto mong ganyan? Ayaw. Arte. Oh, good boy na, rest na. Ayun, rest na si Copper. Sit. Stand. Good boy.